membebaskan roh. I'm coming to take my people to the new level. Aku akan membawa umatku ke level yang lebih lagi. God is touching you now. If there's sickness in your body, God is Tuhan touching you. menjamah kita semua di tempat ini. Ada sakit yang akan diangkat. Bone problems are getting healed right now. Semua masalah akan diangkat hari ini juga. Eye problems are getting healed right now. Sakit mata hilang. Pada mata akan hilang. Cataract hilang. Katarak hilang. Karena ko shatapa. Gena kuka parateski tilia. Karikado shataba kabarokataki. Back pain gone right now. Sakit pinggang pergi sekarang juga. God said He's taking away burdens. Tuhan bilang Dia akan mengangkat beban-beban kita saat ini. There's someone here, you have a tumor on your breast. Ada di antara kita yang punya tumor di payudara. The Lord is healing you right now. Tuhan sedang menyembuhkan Anda The sekarang. Lord is healing you right Tuhan now. menyembuhkan saudara. The Lord is healing you right now. Tuhan menyembuhkan The saudara. Lord is healing you right now. Tuhan menyembuhkan saudara. I curse that tumor, die in the name of Jesus. Aku mengutuk tumor itu mati sekarang. God said, I've come to take away burdens. Aku datang untuk mengangkat beban-beban itu, kata Tuhan. I've come to take away burdens. Aku mengangkat semua beban-beban itu. I don't know the burden you are carrying. Tuhan, saya tidak tahu apa yang beban yang saudara alami. But God said you are not going back home with it. Tetapi Tuhan bilang itu tidak akan kembali lagi. Lungs heal right now. Lungs heal right now. Paru-paru disembuhkan saat ini juga. All forms of affliction be healed Apapun now. keterikatan yang ada disembuhkan. All forms of affliction be healed now. Apapun yang mengikat semua dilepaskan. Holy Spirit touch you. Roh Kudus menjamah. Make you whole completely. Biarlah dipulihkan secara penuh In the name of Jesus. di dalam nama Yesus. I'm seeing somebody with something that has issue with the arm. The armpit. Saya melihat ada di antara Bapak Ibu yang mengalami sakit pada bagian Problem lengan, with your armpit, something like that. ketiak, di bagian ketiak. Anybody like that? Ada yang punya masalah seperti itu? Huh? Come. God has healed Kalau you. Come. boleh maju ke depan, maju ke depan. God has healed you. Tuhan sudah menyembuhkan Ibu. Have something. What is it? Ask her. She's having a problem. Ya. Father, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Yesus, Let your power touch your daughter. biarlah kuasa-Mu menjamah. Let that pain go, whatever it is. Apapun masalah penyakitnya, Tuhan, Go biarlah in the name pergi. of Jesus. Dalam nama Yesus. Tell her to check it. Father, in Jesus' name, Bapa, dalam I nama pray Yesus, that pain right now. segala sakit itu In pergi. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Let her check it. Is the pain gone? Coba dicek Ibu, apakah sakitnya masih ada? atau sudah Check pergi? yourself. Check yourself. The Lord is doing so many things here too this afternoon. Tuhan mengerjakan sesuatu di tempat ini. Check yourself. If there's a change, let me see your hands. Kalau ada perubahan, mari angkat tangan. The Lord has done something. Check your Tuhan eyes. sudah There's an eye mengerjakan. problem. Check your Masalah eyes. mata, Move your masalah glasses. penglihatan. Check yourself. God just want to heal you today. Tuhan mau menyembuhkan Bapak Ibu pada siang hari ini. Healing starts today. Who is the person with tumor there? Anybody with growth of tumor? Adakah di antara Bapak Ibu yang punya masalah tumor di payudara? Jangan malu. Jangan malu. God has healed you. Tuhan sudah menyembuhkan. I see it in the realm of the spirit. You are healed. Saya melihat dalam alam roh sudah disembuhkan. Can we take testimony? Anybody with testimony? Ada yang mau bersaksi? You know, it's very difficult to get workers to testify. Agak susah kalau ada yang disuruh bersaksi. Members can quickly testify, but not, Apa yang not Ibu workers. sebelumnya datang sakit sudah disembuhkan, boleh bersaksi, jangan malu. Let's take one or two testimonies. Check yourself. Tak bisa lihat jauh. Ya, Sekarang bisa. kesulitan pada mata yang tadinya tidak bisa lihat jauh. Short-sightedness, heal. Blindness, clear. Check yourself.
Tidak yang rabun jauh yang sekarang sudah bisa melihat, buka kacamatanya, bisa periksa. Check yourself. Okay, if you want to pray, as come to the front. I really sense God wants to heal you. Kalau ada yang mau Want the healing didoakan, prayer. mari maju ke depan. Healing prayer. Come. Maju ke depan. Healing prayers. Yang mau disembuhkan, silakan. Apa masalah Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang mau disembuhkan, silakan maju ke depan. The rest can sit down if you don't have it. The rest can sit down. Yang lain boleh silakan duduk. You want a touch. Believe God. Ask the lady who came out. How is the shoulder? Is it okay? Ibu, Maju kita. Ibu, gimana rasanya tangannya Bu? Lagi mana? Enak. Enak. Tak enak. Okay. Puji Tuhan. Okay. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Tuhan you Yesus, promise us healing. Engkau menjanjikan kesembuhan kepada You say kami. you heal us tonight. This Maka afternoon. sembuhkanlah kami semua siang hari ini. Father, tell them to put their hands where they Taruh di bagian yang sakit. Tangan di Bapak Ibu di bagian yang sakit. yang kanan. Taruh pada bagian yang sakit. Father, now Bapa, saat ini juga, let release your angel biarlah Engkau melepaskan to malaikat-malaikat stand beside every one of them. untuk berdiri di setiap orang yang maju di depan ini. Now we declare your healing. Dan saat ini kami menyatakan kesembuhan itu. We bind the sickness. Angkat setiap sakit penyakit itu. We bind the sickness. Katakan tolak semua sakit penyakit itu. And we ask for complete healing Dan now. kami meminta untuk kesembuhan yang sempurna sekarang. Complete healing now. Kesembuhan yang sempurna sekarang. Complete healing now. Kesembuhan yang sempurna Complete sekarang. healing now. Kesembuhan yang sempurna Complete sekarang. healing now. Kesembuhan yang Complete sempurna healing sekarang. now. Kesembuhan yang sempurna sekarang. Dalam nama Yesus. Amen. Put your hands together for Jesus. Mari beri kemuliaan bagi I Tuhan. know it is God. Saya percaya sudah hilang sakit. Amin. Macam ini. Oh, she wants to give back. Okay, Father, in Jesus' name, Bapak, di dalam nama we Tuhan pray for Yesus, safe delivery. kami berdoa untuk melahirkan dengan selamat. Baby boy. Father, we pray. This boy is a prophet. Bapak, kami berdoa. This boy is a prophet. Ya, bayi ini adalah nabi. You must be careful about him. Kamu harus hati-hati dengan dia. God wants to use him. Tuhan mau pakai dia. And God is giving him a name. I don't know the name you have, but I'm hearing a name in the realm of the spirit. Tuhan sudah memberikan nama. Saya nggak tahu apa yang sudah kamu persiapkan. Does she know the sex that is a boy? Ya. Okay. But I don't know. The Holy Spirit Yeah. told me. Yes, so the Lord said Samuel. Tuhan bilang. God is giving this child Samuel. What? Samuel is his husband. Oh. Anak yang pertama. Oh, Samuel ya? Anak yang pertama Bapak Mama Samuel nih. The first child is Dia Samuel. dengar saya ya. A boy. Ya. God is giving another Samuel. Hallelujah. 3 months. A special anointing on this boy. Atas anak ini. This boy will prophesy Anak ini akan from bernubuat. 5 years old. Mulai dari 5 tahun usia. This boy Anak ini will walk in akan miracles. berjalan dalam mujizat. From 5 years old, Mulai dari umur 5 he shall tahun. do wonders. Dia akan melakukan mujizat. He shall hear in the spirit. Dia akan mendengar dalam alam He roh. shall speak in the spirit. Dia akan bicara di dalam alam roh. And everything about him will be fast. Chippa, 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 Apapun yang chippa. dalam kehidupannya akan berjalan dengan cepat. And the Lord said, the coming forth of this baby Dan kehadiran anak ini is bringing breakthrough to your akan family. membawa terobosan bagi keluarga. Financial breakthrough. Terobosan keuangan. I see a house not completed but completed. Aku melihat rumah belum selesai tapi akan I diselesaikan. see 2 cars. God is sending 2 cars. Aku melihat 2 mobil. Receive now. Terima sekarang. Today is your day. Ini adalah hari You are going to rejoice. aku akan pulang dengan sukacita. The Lord said, don't cry again. Tuhan bilang jangan nangis Don't bother lagi. about the problems you left Jangan behind. pusingkan dengan masalah yang ada di It's a belakang. new day for you. Ini adalah hari yang baru. 100 days from now, 100 hari dari you are sekarang. going to shout for joy Engkau akan berteriak penuh sukacita. in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Amin. Praise you to Amen. Wow. Thank you, Jesus. So I just sense the river of healing
Saya merasakan roh kesembuhan di I tempat see ini. so many painful hearts. Saya merasakan ada yang terluka, ada banyak hati yang But the terluka. Lord said today He's giving you healing. Tapi Tuhan bilang hari ini Tuhan akan memberikan kesembuhan. Amin. Barigas is going to a new level. Barigas akan masuk ke level yang baru. Actually, there is war. There is war. Sebenarnya ada perang sedang There is terjadi. war in Barigas. War. Ada perang di Barigas. Spiritual war between light and darkness. Ada peperangan antara kegelapan dan terang di tengah The gereja ini. enemy wants to sink Barigas, Musuh ingin menenggelamkan but it's Barigas. impossible. Tapi Impossible. nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak Impossible. mungkin. Because this is established by God, by heaven. Karena gereja ini berdiri oleh karena Tuhan. And this church is meant to make great impact in Kalimantan. Karena gereja ini berdiri untuk membawa dampak yang besar bagi Kalimantan. So, but the enemy is sending some wrong signals. Wrong signal. The enemy is sending wrong Ya, signal. jadi musuh sedang mencoba memberi pengaruh yang buruk ke atas gereja ini. We are going to pray this afternoon. Kita akan berdoa bahwa siang hari ini, 2 nights ago, before 2 I came, hari sebelumnya sebelum saya datang, I was fighting. When I decided I was coming, there was war. waktu saya putuskan untuk datang ke tempat ini, saya mengalami peperangan. The war was like physical. Perang itu seperti perang fisik. It came from spirit to the physical. Ya. I was feeling blows. Bah! Walaupun dalam alam roh musuh saya, tetapi saya seperti dipukul. Because the devil knows what God is about to do here. Karena setan tahu apa yang akan terjadi melalui gereja ini. Then the Lord opened my eyes to see Dan Tuhan membuka mata saya dan the melihat spirit that is sent against Barigas. ada roh yang bertentangan, yang menentang The Lord dengan called gereja the ini. name zombie. Dan Zombie. Tuhan bilang roh itu namanya zombie. You know what a zombie is? Bapak Ibu tahu zombie itu? Zombie is it's like a dummy. Yes. When he bites you, you become what? You Seperti start changing. mayat berjalan. Nah, kalau dia menggigit kita, kita menjadi sama seperti dia. Be confused. Everybody just going. It's Oh yeah. zombie spirit. Roh zombie. When they hit each other, there's this now. Nah, ketika dia menggigit kita, dia akan terus jalan. That's the spirit attacking the church. Dan itu adalah roh yang sedang menyerang gereja ini. This afternoon we are going to stand. Everybody stand. We're going to pray. Mari kita berdiri pada siang ini, kita mau berdoa. Draw your sword. Draw your sword. Pegang senjata Bapak Ibu The word of God. yang adalah firman Tuhan. And repeat after me. Dan ulangi apa yang saya katakan. Say, you spirit Katakan, hai kau roh jahat, of zombie hai kau roh zombie attacking Barigas. yang menyerang Barigas. This afternoon, Siang hari ini, we bind you. kami mengikatmu. We cast you out. Kami usir kau keluar. We cast you out. Kami usir kau keluar. We cast you out. Kami usir kau keluar. Berdoa. Berdoa. Every spirit of zombie, kalokataya. We bind you in the name of Jesus. Kami ikat engkau dalam nama Yesus. Get out of Barigas. Keluar dari Barigas. Get out of Barigas. Keluar dari Barigas. Get out of Barigas. Keluar dari Barigas. We cast you out Kami usir kau to the keluar. dry places. Dalam nama Yesus. Get out of this church. Keluar dari gereja ini. Get out of the leadership. Keluar dari kepemimpinan di tempat Get ini. out of the workers. Keluar dari para pekerja. Get out of the members. Keluar dari jemaat. Go in Jesus' name. Pergi dalam nama Yesus. Fire, 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 Api. fire, fire, fire. Api. Amin nama Yesus. Dalam nama. The only thing zombie feels, Yang hanya bisa dirasakan oleh zombie does not zombie. feel any other thing Zombie nggak bisa merasakan except apa-apa one thing, selain fire. satu,
Fire. Api. Fire. When a zombie enter fire, you know, Ketika zombie menyentuh api, dia akan berteriak. But when you slap zombie, he just look at you. What's that? Tapi kalau bapak ibu menampar zombie, dia hanya cuma melotot. When you hit him with stick, so what's that? Kalau bapak ibu pukul dia, apa itu? But when you set fire, Tapi kalau bapak ibu memasang api, maka dia akan berteriak. this afternoon, lift up your hands. Siang hari ini angkat tangan bapak ibu. Say, Father, Lord, Katakan Bapak, Holy Ghost fire, api Roh Kudus descend, diturunkan, 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 descend, descend. diturunkan. Pray, 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 Mari pray. berdoa, berdoa, berdoa. Api Roh Kudus, Api Roh Kudus, fire of God, api descend. dari Tuhan, fire of God, api dari Tuhan, descend. diturunkan. every zombie spirit Dan setiap roh zombie be set on fire. akan dibakar dengan Fire. api, 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 Fire. Amen. Di nama Go, 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 Pergi, go. lenyap, pergi dalam nama Go in the name of Jesus. pergi dalam nama Yesus, Go in the name of pergi Jesus. dalam nama Yesus, Go in the name of pergi Jesus. dalam nama The Yesus. fire chase you out. Api itu menghanguskan engkau. Holy Ghost fire chase you out. Api dari Roh Kudus menghanguskan Holy engkau. Ghost fire chase you Api out. Roh Kudus menghanguskan engkau. Holy Ghost fire chase you out. Api Roh Kudus menghanguskan engkau. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Say, Father, Katakan Bapa, Bapa. I am active. Active, active. saya aktif. From today, Mulai hari ini, I walk in the power of the Holy Spirit. saya akan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Berjalan dalam kuasa Roh Kudus. I refuse the influence of zombie. Aku menolak segala pengaruh dari zombie. Aku menolak segala pengaruh dari zombie. I walk in the power of God. Aku berjalan dalam kuasa Tuhan. Aku berjalan dalam kuasa Tuhan. So, Father, this afternoon, I pray now, Holy Ghost, Bapa, pada sore hari ini, siang let a hari ini, new fire come upon this church. biarlah api yang baru turun atas gereja ini. Let this church be reanointed. Biarlah Tuhan gereja ini dipenuhi kemuliaan Tuhan lebih Be lagi fired. dengan api. Be Amen. empowered Biar dipenuhi dengan to the next kuasa level. untuk masuk ke level To yang the baru. next level. Untuk masuk ke level To yang the baru. next level. Untuk masuk ke level yang To the baru. next level. Untuk masuk ke level yang baru. To the next level. Untuk masuk ke level yang baru. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Everybody say, Semua katakan Amen. Puji Tuhan. Silakan duduk. silakan duduk. Hallelujah. So, something has happened in the realm of the spirit. Sesuatu terjadi di dalam alam roh. Watch after from now, there will be no more confusion. There will be no more confusion. Perhatikan nanti setelah ini tidak ada lagi kebingungan. The spirit will walk expressly among us. Dan roh itu akan bekerja terus di tengah-tengah kita. So we can have maximum result. Dan kita akan mendapatkan hasil yang maksimum. Because it is not the time to be confused. Karena ini bukan waktunya untuk kita bingung. It is the time to move forward. Ini waktunya untuk kita terus maju ke depan. Kalimantan is becoming the center of Indonesia. Karena Kalimantan sudah menjadi pusat dari Indonesia. That is prophecy being fulfilled. That's prophecy being fulfilled. Ya. Jadi penubuatan itu dipenuhi. Because I still remember, was it last year or 2 years ago? The Lord said the president will come here. Saya pernah bilang di tempat ini, saya bilang presiden akan datang. This ministry will be connected to the presidency. Dan pelayanan di tempat ini akan terkoneksi dengan presiden. So it's taking step by step. Don't worry, it will happen. Dan itu sedang berjalan dan akan menuju ke sana. Jangan Step by khawatir. step, step by step to the Setahap presidency. demi setahap akan menuju kepada presiden. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Indonesia is changing. Indonesia sedang mengalami perubahan. The image of Indonesia in the world is changing.
Gambaran Indonesia kepada dunia mulai berubah. 5 years from now, 5 tahun dari 5 sekarang, years from now, 5 tahun dari you sekarang, begin to see churches spring up. kita akan mulai melihat bagaimana gereja nanti akan bangkit. And the churches will be recognized by the government. Dan gereja-gereja akan dikenal oleh pemerintah. Now it will start at the airport. Dan itu harus dimulai melalui dari At airport. the airport, Ya. just as you have mosques, you will also have church. Kalau kita lihat di daerah sana ada masjid, harusnya juga ada. That's the revival that is coming. Itulah yang nanti akan terjadi. Put your hands together. Are you not Mari beri happy? kemuliaan bagi Tuhan. God is changing the image of this nation. Ya, Tuhan sedang mengubah gambaran dari bangsa ini di tengah And you dunia. are a part of that move. Dan kita semua ada dalamnya, dalam perubahan itu. Amen. So I wouldn't talk too much today. I hope I don't talk too much. You know, like Paul said, we close now, then we start again. So I pray I don't talk too much. It depends on the revelation that is for you. Okay? So 3 things you must give attention to. 3 things. Ada 3 hal yang saudara harus perhatikan. If we want to go to the next level, Kalau kita ingin masuk ke level yang lebih lagi, if we want to make greater impact, kalau kita mau menjadi berdampak lebih lagi, if we want to be unique leaders, kalau kita menjadi pemimpin yang unik, if we want to be professional kalau leaders, kita mau menjadi pemimpin yang profesional, these are the foundation ini adalah dasarnya. of the things you must give attention to. Hal-hal yang saudara harus perhatikan. So we see the life of Paul. Kalau kita melihat hidup dari Paulus, Paul raised so many spiritual children. Paulus mendidik banyak sekali anak rohani. One of them was Timothy. Salah satunya adalah Timotius. Timothy was one of the youngest, greatest pastor of their time. Timotius adalah anak rohaninya yang paling kecil pada saat itu. Timothy took over the church that John the Love was pastoring. Timotius mengambil alih gereja dari Yohanes yang sebelumnya dibangun In the Asia Minor of those days, Asia Minor, Turkey. di daerah Asia waktu itu, Turki. So all the revivals you see in the Acts of the Apostles and all that is all in that area. Jadi kegerakan yang terjadi yang dibuat oleh Paulus waktu itu ada di daerah itu. So daerah Turki. when Jesus was on the cross about to die, Waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, mau mati waktu itu, he told John, dia berkata kepada Yohanes, John the Little, John the Beloved, Yohanes yang terkasih, murid, he should take care of his own mother, Mary. bahwa Yohanes harus merawat ibu daripada Yesus. So after Christ died, resurrected, Dan setelah Tuhan Yesus mati and the Holy Ghost came, dan dia terangkat dan Roh Kudus dicurahkan, John took the mother of Jesus to Turkey. ya, Yohanes membawa ibu Yesus Maria ke Turki So he started taking care of the mother of Jesus. dan dia mulai merawat ibu Yesus di sana. And he built the biggest church Dan dia membangun gereja yang besar, in Turkey. terbesar di Turki. So after they died, Dan setelah generasinya Paul came meninggal, mati, and raised Timothy. ya, datanglah Paulus dan dia mulai mendidik Timothy was Timotius. around 20 years or so. 20. Waktu itu usia Timotius sekitar 20-21 And he was handed over a very mighty church in the whole of Asia. dan dia dibebankan tugas untuk menghandle gereja itu yang biasa. So he started pastoring that church. He started pastoring the church. Dia pastor selanjutnya yang ada di gereja. And the church made great impact. Dan gereja itu membuat dampak yang luar Paul biasa. also made impact in that church before he went to prison. Ya, sebelum Paulus masuk penjara, dia juga membuat dampak yang luar biasa melalui So gereja itu. inside the prison, he was writing to Timothy. Selama dia ada di penjara, dia terus menulis surat kepada Timotius. That's why you see the book of Timothy is pastoral book. Ya, itulah sebabnya buku dari Timotius itu isinya pengembalaan. It's not power book, it's not anointing book, it's not Bukan. fire book, it's pastoral. Bukan buku mengenai Karakter. pengurapan atau apapun, tapi mengenai Attitude, pengembalaan, attitude, leadership. mengenai kepemimpinan, sikap. So Paul began to
tell Timothy, you need to do three things. You need to give attention to three things. Jadi Paulus memberitahukan kepada Timothy, kamu harus melakukan 3 hal ini. If you want the fire to continue, Kalau mau api itu terus if berkelanjutan, you want the church to stand strong, kalau mau gereja berdiri tetap teguh, Timothy, do these three things. Timotius melakukan 3 hal ini. And it is important Dan itu sangat penting in our own time too. di waktu kita juga hari ini. Because Timothy also ran into end time. Karena apa yang dikerjakan Timothy itu berdampak untuk akhir zaman. They were also in the end time era. Ya, itu juga berada di dalam era akhir zaman. And there were so many false doctrines. Ada banyak pengajaran yang salah pada saat itu. So how did Timothy escape all this? Bagaimana caranya Timotius terhindar dari pengajaran-pengajaran yang salah pada saat itu? Paul gave him the secret. Paulus memberikan rahasianya kepada And you Timotius. have to know that secret. Dan kita harus tahu rahasianya. It's something you know. Adalah sesuatu yang kita You tahu. know these three things, you know it. Kita sudah tahu 3 hal But you ini. need to give attention, more attention to it. Tetapi kita harus lebih memperhatikannya, lebih lagi You need to memperhatikannya. put more attention on it. It's Kita very harus simple, menaruhkan perhatian kita lebih lagi kepada Very 3 simple. hal itu. but very powerful when you are consistent. Kalau itu sangat penuh kuasa kalau kita terus melakukannya. Okay, let's look at it. Mari kita 1 Timothy 4:13. 1 Timotius 4:13. Let's start from 13. 1 Timotius 4 ayat 1 Timothy 4:13. 13. Yes. Till I come. Bisa dibuka? Till I come. Give attention to reading. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, To exhortation, dalam membangun to doctrine. dan dalam mengajar. Till I come. Sampai aku datang. Because he was in the jail. Karena dia waktu itu berada dalam penjara. Paul think he was going to come to Turkey. Dalam pikiran Paulus saat itu dia pasti nanti akan datang Because he has done ke so much Turki. work in Turkey. Karena Paulus sudah melakukan banyak hal di So Turki. he knew, he was thinking he would come. Jadi pikirannya nanti dia pasti keluar dari penjara, dia akan kembali lagi ke Turki. But he was in jail. Tetapi dia tetap ada di And he penjara. died in the jail. Dan dia mati di penjara. He couldn't come. Dia nggak bisa lagi datang. So he was encouraging Timothy. Jadi dia menyemangati Timotius. These are the three things you must give complete attention to. Ini adalah 3 hal yang harus ditaruhkan perhatian secara penuh. Complete attention. Perhatiannya secara penuh harus ditaruh If you kepada 3 give hal ini. attention to these things, Kalau saudara memberikan perhatian ini kepada 3 hal you ini, will not miss your way. maka kita tidak akan kehilangan jalan You kita. will run and finish. Kita akan melakukannya dan menyelesaikannya. It's not only running. Tidak hanya berlari saja, You must finish well. tetapi kita harus sampai dengan selamat. Barrigas is running, Barigas sedang berlari, but we must finish well. tetapi kita harus sampai dengan selamat. You are not rewarded until you finish. Kita tidak akan menerima hadiah itu kalau nggak sampai di ujung, di You akhir. may run, you may be the fastest. Kita bisa saja menjadi orang yang paling cepat berlari. On your mark, get set, go. You are the fastest. Running. Waktu itu dibilang 1, 2, 3 lari. Kita Running. paling lari paling Running, cepat. running, Lari, lari, lari. There is a mark, Ada tanda-tandanya, batasnya. and you stop you fall down before the mark. Dan saudara jatuh sebelum batas finish itu sampai. What happens? Apa yang terjadi? You lost the race. Maka saudara kalah dalam Even though pertandingan. you are very, very fast, Walaupun saudara adalah yang paling cepat pada saat did itu. not finish well. Tapi kalau tidak sampai garis finish itu, God wants us to finish well. Tuhan mau kita sampai kepada akhir itu. Can you lift up your hands Mari angkat tangan saudara. and say, Lord, Tuhan, I will finish well. aku akan menyelesaikan dengan baik. Aku akan menyelesaikan dengan baik. I will finish well. Aku akan menyelesaikan dengan baik. Aku akan Say it 7 times. 1, 2, 3. Katakan go. 7 kali. 1, 2, 3. Tuhan, I will finish well. Aku akan menyelesaikan dengan baik.
2. I Aku will akan finish well. menyelesaikan dengan baik. 3. Aku akan menyelesaikan dengan baik. 4. Aku akan menyelesaikan dengan baik. 5. Aku akan menyelesaikan dengan baik. 6. Aku akan menyelesaikan dengan baik. 7. Aku akan menyelesaikan dengan baik. Alright, we're going to finish well. Amen. Kita akan selesai dengan baik. Amen. Now, Paul was telling Timothy, you must give total attention Paulus berkata kepada Timotius dalam suratnya, berikan perhatian secara khusus to reading. Somebody say reading. untuk membaca. Katakan membaca. Membaca. Reading. Membaca. One of the weakest weapon against the church is we don't read. Adalah senjata yang paling lemah yang dimiliki oleh gereja adalah kita tidak mau membaca. Satan read more than you. Bahkan iblis membaca lebih dari kita. Some people think, Satan doesn't read the Bible, doesn't read the word. Masa setan baca firman Tuhan? He Alkitab? reads more than you Setan itu baca Alkitab lebih dari kita. because he knows the secret. Karena dia tahu rahasianya. That's why he's smarter. That's why he's smart. He's smart. Satan is smart. Itulah sebabnya dia pintar. That's why he's wise. Itulah makanya dia bijak. There is no other creature God created and called him wisdom. Only Satan. Tidak ada makhluk lain yang dikatakan penuh hikmat, wisdom, selain setan ini. He reads the word more than you do. He knows it before you were born, before your great grandfather. Jadi setan sudah baca firman Tuhan ini sebelum bapak kita, kakek kita, buyut kita, orang-orang tua kita sebelumnya dia sudah baca. He knows the word, Dia sudah tahu firman ini. but he reads to misappropriate. Ya, tapi dia membacanya untuk memutarbalikannya. That's why Itulah sebabnya when he wants to fight Jesus, waktu dia mau melawan Tuhan Yesus, when he wants to tempt Jesus, waktu dia mau mencobai Tuhan he Yesus, didn't come with legions of angels. Yeah, let's kill Jesus now. ya, dia tidak menyuruh malaikat-malaikat gelap itu untuk ayo bunuh Tuhan Yesus sekarang. He knows he cannot kill Jesus by sword. Ya, dia tahu dia tidak bisa bunuh Tuhan Yesus pakai pedang. What did he tempt Jesus with? Apa yang dia cara dia mencobai Tuhan Yesus? The word. Melalui firman Tuhan. He was trying to tell Jesus, I know this word before you came. Before you came here, I know it. Dia mau kasih tahu sama Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ada, dia sudah tahu firman itu. He was quoting exact. Dan dia mengutip tepat seperti yang ada di firman Tuhan. Exact quote. Mengutip tepat sekali seperti firman Tuhan. And Jesus, because Jesus is the word, he knows the only way to fight Satan is not by shouting, I bind you, I bind you, I bind you, I bind you. If you don't have knowledge, you can't bind Satan. Karena Tuhan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Dia tahu bahwa cara mengalahkan setan itu bukan dengan cara mengikatnya, tetapi pengenalan akan firman itulah yang menghancurkan kekuatan He setan. quotes the word of God to Satan, to Jesus. Ya, iblis mengutip firman Tuhan itu dan memberikannya kepada Tuhan Yesus. He quotes the scriptures. Dia mengutip Alkitab firman Tuhan. Meaning he knows the scriptures. Itu artinya dia tahu firman Tuhan. He can win you with the scriptures. If you don't know the scripture, Ya, kalau saudara nggak tahu firman Tuhan, dia yang akan memenangkan saudara. the only assignment Jesus had to learn when he was born, the only assignment Jesus has to learn when he was born was sitting down to read Baca. Tugas yang paling utama diberikan kepada Tuhan Yesus sejak dia lahir adalah duduk dan membaca firman Tuhan. 32 years. 32 tahun dia lahir. Baca. Baca. Because he knows the devil knows the scripture. Karena Tuhan Yesus tahu Alkitab sangat mengenal isi firman Tuhan. It's a battle of words, knowledge. It's a battle of words and knowledge. Battle. Fight war. Peperangan yang sesungguhnya adalah di dalam firman Tuhan ini. The Bible says this was the custom of Jesus. He goes to synagogue every day, sit down, baca. Jadi sejak kecil inilah yang menjadi kebiasaan Tuhan Yesus. Dia datang ke sinagog atau ke rumah bait suci untuk duduk dan membaca. Meditating. Merenung
firman Tuhan. Read. Membaca firman He Tuhan. read not only the Bible, he read other books. Was Dia tidak reading. hanya membaca firman dan semua buku-buku hukum yang ada. He was a reader because he knows Satan knows the word. Dia adalah pembaca. Tuhan Yesus ada pembaca karena dia tahu setan tahu firman Tuhan. Satan is called wisdom. Karena setan yang disebut orang bijaksana You itu. know what Jesus said about Satan? Apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai setan? And Christianity and the children of God. What did Jesus say? Apa yang Tuhan katakan mengenai anak-anak Tuhan? He said, be wise as serpents. Jadilah bijak sebagai apa Tuhan? Be wise as Satan. Jadilah bijak seperti setan. Don't underestimate Satan. Jangan merendahkan setan. Our problem is we underestimate. I crush your head. I crush it. He said, Kadang okay, kita I know the word of God. You can't crush my head. Kadang kita merendahkan setan, kamu sudah diinjak dengan kakiku. That's why the battle is two-sided. Jadi If you crush his head, he will also bite you. He will bite your leg. Jadi peperangan itu ada dua. Yaitu waktu ketika kita menundukkan setan di bawah kaki kita, maka dia akan coba mengikat kaki kita. You think if you crush his head, then you will go free. Kita pikir kalau kita No. sudah injak dia di bawah kaki kita, kita bisa bebas pergi. If you crush his head Kalau kita takut kita injak kaki kita and you don't know the word, dan kita tidak mengenal firman he's Tuhan, coming for your leg. maka dia akan mencoba terus menggigit kaki kita. He's coming for your leg. Dia akan terus menyerang kaki kita. That's why you walk. You fall. Makanya kita menjadi goyang-goyang dan akhirnya jatuh. Because you don't know the word. Karena kita tidak mengerti. You crush the head of Satan and you think he's dead. Okay, I've crushed your head. Kita injak You're under ular my feet. itu. Then you walk away. Kita pikir dia sudah mati. No Karena word. kita tidak tahu kebenaran firman No Tuhan. word in your life. Tidak ada firman Tuhan dalam hidup kita. The serpent will come again. Nah, Chop. And you fall. dan kembali iblis akan menyerang kita dan kita akan jatuh. That's why many leaders fall. Dan itu sebabnya banyak pemimpin That's jatuh. why many anointed leaders fall. Itulah sebabnya banyak pengurapan dari pemimpin itu jatuh. Because they use the anointing to brush the head of Satan. Mereka hanya menggunakan pengurapan itu untuk mengalahkan ular. And they think Satan's head is bruised. Dan dia pikir sudah kalah setan Then he's itu. watching them. He has anointing but he doesn't have the word. Padahal setan melihat dia punya pengurapan tapi dia nggak tahu firman Tuhan. Then he comes and bites your heel. Dan dia kemudian datang kembali dan menggigit. Your heel is your balance. Your heel. Kaki kita adalah pusat keseimbangan kita. If somebody hit you on your heel, Kalau seseorang memukul pada bagian kaki kita, you will fall. kita akan jatuh. So that's the war Itulah peperangan kita. from Genesis. Mulai dari kejadian. So when Jesus came, Waktu Tuhan Yesus he said, datang, be wise as serpent and harmless like a dove. ya, Tuhan firman Tuhan katakan tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular. Because he knows the word. Karena dia tahu firman Listen, Tuhan. let me tell you how powerful the word of God is. Saya mau kasih tahu saudara bagaimana berkuasanya firman Tuhan itu. Muslim read the word. Banyak orang Muslim membaca firman Tuhan. Occultists read the word. Bahkan orang okultisme juga membaca firman Tuhan. Scientists Para ilmuwan juga read the word. membaca firman Tuhan. Witches and wizards, Para penyihir juga membaca firman Tuhan. everybody Semua orang. read. Don't let them deceive you. They secretly read the word because they know. Jangan tertipu dengan mereka. Secara diam-diam mereka membaca firman There is Tuhan. secret in this word. Karena mereka tahu ada rahasia di dalam firman. All the prophecies in the Bible, Satan know it by the back of his palm. All the prophecies. Semua nubuatan yang ada dalam firman Tuhan, setan tahu bahkan seperti ada di dalam tangannya dia. And he knows anytime a prophecy is about to happen. Dan dia mengetahui kapan waktunya bahwa nubuatan itu akan terjadi. You yourself, you don't even know when the prophecy is about to happen in your life. Bahkan kita sendiri tidak tahu kapan nubuatan-nubuatan yang dibicarakan ini akan You terjadi. don't know, Kita tidak tahu, but devil knows tapi setan tahu because he reads. karena setan membaca.
dia membaca. If you want to be a great leader, Kalau saudara ingin menjadi pemimpin yang luar this biasa, is the secret. ini rahasianya. Read. Baca, Read the word. baca firman Tuhan. Read information. Baca firman Tuhan. Build your spirit. Bangun roh. Whatever profession you are doing, whatever Apapun profession, architect, aktivitas kita, pekerjaan kita sebagai mining, ya, menambang, agriculture, menanam, forestry, bahkan orang yang berkebun, government, di pemerintahan sekalipun, is all here. semua ada di sini. Lawyer, Sebagai pengacara, it's all here. ada semua di sini. All the laws you see, those who study law, the foundation is here. Nah, semua hukum-hukum yang ada di dunia ini dasarnya ada di sini. Every university in the world, Semua universitas juga mempelajari firman Tuhan. is in the world. Itu ada semua dalam firman Tuhan. But we are not wise to know that. Tetapi kita kurang bijak. That's why we are not strong. Itulah sebabnya kita kurang kuat. If you go to the constitution of Indonesia, Kalau kita melihat konstitusi dari Indonesia, even Pancasila, bahkan Pancasila, oh Jesus Christ, you guys have Pancasila, the word. Pancasila dasarnya dari firman Tuhan. What is the first pillar of Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Where is that coming from? Asalnya dari mana Bapak Ibu? Quran. Huh? The word. Semuanya berasal dari The only thing is that they are twisting it. Satan is a Hanya twister. saja setan memutar balikan. The first pillar of Pancasila here is God. One God. Sila pertama dari Where did that Pancasila, one come from? ketuhanan yang Maha Esa. Berasal dari mana? Commandment, 10 commandments. Berasal dari 10 firman Tuhan. Thou shalt have no other God before me. Yang isinya tidak ada Tuhan lain selain Aku. So, but they don't want to make it pronounced. Tapi mereka they try tidak to. mau menuliskannya tepat seperti itu, jadi So, dia memutarnya. Even if you see the God, is written in small g. The first pillar is small g, Pancasila. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ditulis Tuhannya itu pakai G huruf kecil, tidak huruf besar. Because the devil is a twister. Ya, iblis memutar balikan. Everything is the word. Semuanya Yeah. berdasar dari firman. I pray that the Holy Spirit will open your eyes. Saya berdoa supaya Roh Kudus membukakan mata kita. Everything you are looking for, Semua yang kita cari ada Baca. di firman Tuhan. Baca. the Bible says the scripture make one wise. Firman Tuhan katakan setiap kebenaran firman Tuhan, perkataan firman Tuhan itu membuat kita bijaksana. Love the word more than your food. Cintai firman Tuhan lebih dari makanan kita. When you eat, Kalau kita makan, you feel okay. kita merasa tenang sudah. When you don't eat, Kalau kita nggak makan, you don't feel okay, right? kita merasa nggak nyaman. The same way with the word of God. Itulah harusnya kita memperlakukan If you dengan firman Tuhan. read it, you feel okay. Kalau kita baca, kita merasa. If you don't read it, you don't feel okay. Kalau kita belum baca, harusnya kita merasakan enggak enak rasanya. Give attention. Beri perhatian lebih. Give attention. Beri perhatian lebih. It will empower you. Itu akan memberikan kepada kita kekuatan. It will break ignorance. Itu akan Ignorance. itu akan membuat kita tidak ditinggalkan. Give attention. Mari beri perhatian lebih lagi. That's the secret. Ini adalah rahasianya. That is all what Jesus did. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. And then he fasted 40 days. That was it. Dan dia berpuasa selama 40 hari. Let me show you something. Mari saya tunjukkan sesuatu. The power in the word. Kuasa yang ada di dunia If ini. you don't know the word of God, Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, devil will show you manifestation of power. maka iblis akan menunjukkan manifestasi kuasanya. And you will think it's God. Dan saudara akan merasa dia adalah Tuhan. When
Satan came to Jesus for the temptation. Waktu iblis datang untuk mencoba Tuhan Yesus, Everything Satan did was power and the word. yang dilakukan oleh iblis adalah memperkenalkan kuasa. Do you know that Satan was so powerful Tahukah Bapak Ibu kalau setan itu sangat berkuasa that he carried Jesus? sampai dia bisa mengangkat Tuhan Yesus. He carried Ya, Jesus. dia mengangkat Tuhan Yesus, membawa Tuhan Yesus. Jesus couldn't resist. Tuhan tidak bisa menolak waktu Jesus itu. said, "Don't carry me, don't carry me." Dia nggak bisa Don't carry me. jangan angkat aku, jangan bawa aku. Satan carried Jesus. Setan membawa Yesus. He carried him to the mountain Dia membawa Yesus ke atas gunung to see all the world. untuk menunjukkan yang seisi dunia ini. Bow to me, I will give you. Tunduk kepadaku maka aku akan berikan semuanya. Jesus used the word. Tuhan iblis Jesus used the word to attack him. ya. Jesus used the word of God to answer him back. Oh, Tuhan kembali menjawab menggunakan firman Tuhan. Study Matthew chapter 3. Satan carried Jesus. Perhatikan di Matius 3, iblis membawa dia naik. When he finished with him on the mountain, from the mountain he carried him to the temple. Ya, setelah selesai dicobai di atas gunung, dibawanya lagi ke atas bait suci bubuk. Satan carrying Jesus. Setan membawa Yesus. That's how powerful he was. Segitu besarnya kuasanya. But because Jesus know the word, Tetapi karena Tuhan Yesus tahu firman, he didn't say, "Don't carry me, don't carry me. dia nggak menolak apa yang dilakukan oleh Take me Yesus. there, take me there. Maka dia bilang, bawa saya ke sana, bawa saya ke I sana. will answer you with the word of God." Maka aku akan menjawabmu dengan firman Tuhan. And when he answered him with the word of God, Dan ketika Yesus menjawab dengan firman Tuhan, Satan stepped back. He stopped carrying Jesus. This is bigger than me. ya, setan mulai mundur dan dia tidak mau melakukannya lagi karena dia tahu Yesus lebih besar dari dia. That is how powerful Satan is. Itu sebegitu penuh kuasanya setan itu. If Satan carried Jesus, who are you? Kalau setan bisa mengangkat Yesus berbeda tempat, bagaimana dengan saudara? If Satan carried Jesus to the mountain, who are you? Kalau dia bisa angkat Tuhan Yesus sampai di atas gunung, bagaimana dengan kita? Siapa Jesus kita? didn't fight back. Drop me, drop me, drop me. Tuhan tidak melawan dan bilang, turunkan saya, I'm the turunkan son of saya. God. I'm the son of Aku God. You anak can't Allah. carry me, Satan. You can't carry me. Jangan bawa aku, jangan bawa aku. He didn't say he doesn't have power to say that. He must use the word to attack him. Dia tidak mau melakukannya karena dia tahu cara satu-satunya melawan iblis adalah dengan firman Tuhan. Read the word. Baca firman, Give attention. beri perhatian lebih, Give attention. beri perhatian lebih. Your victory is giving attention to the word. Kemenangan kita adalah memberikan perhatian untuk firman Tuhan. Let Barigas workers Biarlah setiap pekerja Barigas become more passionate biar lebih bersemangat lagi to the word of God, akan firman Tuhan. and we will have less crisis. Dan kita akan mempunyai krisis yang lebih sedikit Because we were filled with the word. karena kita melihatnya dengan cara firman Tuhan. Crisis will be less. Maka krisis-krisis itu akan berkurang. Do you know why we have crisis? Kenapa kita mengalami Do you know why there krisis? is crisis in the church? Mengapa ada krisis di dalam gereja? Because no foundation of the word. Karena tidak ada dasar firman Tuhan. If there is foundation of the word, Kalau ada dasar firman, you will know that crisis is children's character fighting. karena kita akan tahu bahwa setiap krisis itu adalah seperti karakter anak kecil. Strive in the church. Perang berkelahi di dalam gereja. Strive between leaders. Berkelahi antar pemimpin. It's because you don't know the word. Itu karena kita tidak tahu firman. The Bible said a minister must not strive. Firman Tuhan katakan di dalam ministry, dalam pelayanan tidak boleh ada You are fighting for perkelahian. position because you don't know the word. Kita berkelahi karena posisi, karena kita tidak tahu kebenaran. And devil will get you down. Dan iblis akan membawa kita ke bawah. That's why God told Joshua. God told Kita Joshua. ke The Joshua. Bible. Joshua, you want to be successful like Moses? Saudara mau sukses seperti Musa? You want to be very successful Mau menjadi sukses? and have good and you want to prosper and have good success.
Dan saudara memiliki kemakmuran dan menjadi sukses, God said the secret, rahasianya adalah baca. baca. Setiap hari, pagi dan malam, baca. Joshua 1 verse 8. Joshua 1 ayat 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate upon it day and night, and thou shalt make thy way prosperous, and you shall have good success. Baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. This is the only recipe, Ini resep the satu-satunya, almighty recipe for success. satu-satunya resep untuk menuju kesuksesan. When you start digging into the word, Ketika kita mulai mendalami firman Tuhan, revelation for success will come. maka pewahyuan akan kesuksesan, Revelation for finance will come. pewahyuan akan terobosan keuangan muncul, Revelation for provision will come. pewahyuan tentang kenaikan akan terus, Miracle money will come. mujizat keuangan akan datang, Money will come into your account. uang akan datang ke akaun kita. Haleluya. People will love to help you. Orang akan senang untuk menolong saudara. Give more attention to the word. Beri Your business perhatian will prosper. lebih lagi pada firman Amin. Tuhan, maka bisnismu akan berhasil. Give more attention to the word. Contracts will come. Beri perhatian lebih lagi akan firman, maka kontrak akan datang. Give more attention to the word. Beri perhatian lebih lagi akan firman, Breakthrough will come. maka terobosan akan datang. Amen. Some of you are trying to live righteous. Saudara, sebagian kita mau hidup kita menjadi salah, You try to live holy. mau menjadi hidup kudus. Every day you are trying. Setiap hari kita coba hidup salah, hidup kudus. And every day you are failing. You are failing. Tetapi setiap hari itu juga kita You are failing. You gagal. are trying. You are failing. Kita coba, tapi kita gagal. Kita coba, kita But you gagal. don't try to live righteous. Kita tidak perlu mencoba untuk As you hidup have salah. believed Christ as your Lord and Savior, Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat you kita, don't watch every day. Oh, have I sinned today? Oh, I lied today. You know, when after you do your daily work in the evening, you sit down, you check. I lied today. I made mistake here. You don't live like that. ya. Mungkin kita sepanjang hari ini pas ketika malam kita merenungkan, oh hari ini saya berbohong, hari ini saya melakukan kesalahan ini. Kita nggak perlu hidup seperti You itu. don't live like that. You can't be righteous like that. Kita nggak perlu menjadi saleh karena dengan cara seperti itu. When you read the word day and night, Kalau kita membaca firman Tuhan pagi dan malam, that word goes into your spirit maka firman itu akan masuk ke dalam roh kita and begin to wash. dan mulai Wash. membersihkan, Wash. membersihkan kita. People who can't hate. There are people, no matter what you do to them, they can't hate you. Ada orang yang apapun yang kita lakukan mereka tetap benci sama Why? kita. Kenapa? It's difficult not to hate. Karena mungkin buat mereka susah untuk tidak It's membenci. very difficult not to hate. Sangat susah untuk tidak Don't membenci. deceive yourself. Jangan menipu diri kita It's sendiri. very difficult not to hate Sangat sulit untuk tidak membenci orang lain. because people will offend you. People will offend you. Oh, orang lain pasti mau coba untuk menenggelamkan kita. Morning sampai malam, they will offend you. Dari pagi sampai malam mereka mencoba untuk menjatuhkan. They will offend you. Mereka coba untuk menjatuhkan. That's why Jesus, when he was teaching his disciples, Itulah sebabnya Yesus waktu mengajar murid-muridnya, how many times should I forgive my brother? How many times should I forgive my brother? itulah sebabnya waktu Yesus mengajar murid-muridnya bertanya, berapa kali Tuhan saya harus mengampuni saudara saya? Peter asked Jesus because it's difficult not to hate people. Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali harus mengampuni? Karena sangat sulit untuk tidak membenci orang lain. Then Peter answered himself. Listen. He didn't wait for Jesus to answer. He answered himself. Ya, Petrus tidak menunggu jawaban dari Tuhan Yesus, akhirnya dia menjawab dirinya sendiri. And Jesus, how many times should I forgive my brother in a day? Ya,
Tuhan, berapa banyak saya harus mengampuni orang lain, saudara saya dalam satu hari? Before Jesus answered, Peter said, hey, 7 times. 7 times. 7 times. Jadi sebelum Tuhan Yesus menjawab, dia udah bilang, oh iya ya, 7 kali. 7 times. Jesus, 7 times. 7 times. 7 kali ya Tuhan. If they offend me in a day 7 times, then I will not forgive them. After 7, no forgiveness. Kalau mereka lebih lagi mengecewakan saya, lebih dari 7, saya nggak akan ampuni. Jesus said, wait, I didn't say 7. Tuhan bilang, enggak, saya nggak bilang seperti itu. I said 70 times 7. Peter Tuhan said, bilang, what? In one day? 70 kali 7. Petrus bilang, hah? Dalam satu hari? Have anybody offended you 70 times in a day? One person? Adakah di antara Bapak Ibu yang pernah orang lain menyinggung lebih dari 70 kali dalam satu hari? Huh? 70 times in one day. 70 kali dalam satu hari. Come then. 70 times. So 70 to kali. do 70 times to offend Daniel in one day. Satu hari 70 kali orang Daniel walk. membuat tersinggung. One. Daniel. 2. 3. Can you do that 70 times? Lakukan sampai ada yang melakukan itu sampai 70 kali. In one day. Dalam 24 satu hari, hours. 24 jam. Even devil cannot do that. Bahkan setan pun nggak bisa bikin seperti itu. Devil cannot tempt you 70 times in one day, 24 hours. Setan juga nggak bisa ganggu sampai 70 kali seperti itu. Not to talk of 70 times 7. Ini 70 kali 7. It's difficult to forgive. Sangat sulit untuk Peter knows it's difficult to forgive. memaafkan. But when you have the word, Tetapi kalau kita tahu firman, when you have the word, kalau kita punya firman, the word makes it easy for you to forgive and let go. kalau kita punya perkataan firman Tuhan, maka itu membuat kita mudah untuk No memaafkan. matter how many times he offends you, Walau berkali-kali, berapa kali pun mereka menyinggung saudara. and the more you forgive, the more you are growing. Dan semakin banyak saudara mengampuni, semakin bertumbuh. If you don't forgive, you are going down. Maka kalau saudara tidak memaafkan, maka saudara akan semakin. But if you forgive, you grow. Kalau saudara mau memaafkan, maka saudara bertumbuh. So see my system. Begini sistemnya. Whether I offend you or not, I say, please forgive me. Walaupun orang lain tidak membuat saya tersinggung, I'll be the first to say, please forgive me. tetap saja katakan, saya memaafkan kamu. Because I know if I forgive, I'll go higher. Karena kalau saya tahu kalau saya memaafkan, If you don't pasti forgive, saya akan bertumbuh lebih You lagi. go down. Kalau nggak memaafkan, maka saya akan jatuh. Give attention to reading. Beri perhatian lebih untuk membaca. Number 2. Nomor 2, Give attention to exaltation. What is exaltation? balik lagi ke 1 Timotius 1 Timotius 4 ayat ayat 13. 13. Give attention to exaltation. Beri perhatian kepada What is exaltation? membangun. Is it the same bahasa Indonesia? Beda. Membangun. Beda. Developing. Developing. I know it's deeper than developing. Exaltation means to exalt. To exalt. I exalt Iya, mengagumkan. you. Mengagumkan. Exalt. Agungkan. Exalt. So God said, give attention. Beri perhatian Exaltation. Why? untuk mengagumkan. Because everything created now Karena semua yang diciptakan is to pull you down. yang ada saat ini adalah untuk menarik saudara ke bawah. Everything you see, media, Semua yang dilihat media, television, internet, TV, internet, is to pull you down Untuk- in your spirit. mencoba menarik saudara. So God said, don't allow that, Jangan izinkan itu terjadi. including your emotion. Termasuk emosi kita. Your emotion is created against you. Emosi kita itu membuat bertentangan dengan Your emotion emosi kita. is created
against you. Itu dibuat untuk melawan diri kita sendiri. Because emotion didn't come from God. Karena emosi itu bukan berasal dari Tuhan. Emosi Didn't come from God. bukan berasal dari Tuhan. Emotion came Emosi itu datangnya after Adam fell. setelah Adam jatuh. Before Adam fell, Sebelum Adam he jatuh, was not walking by emotion. dia tidak berjalan dengan He emosi. was walking by the Spirit. Dia berjalan dengan roh. The Spirit is not subject to emotion. Roh itu tidak memberi pengaruh kepada emosi. The Spirit is higher than emotion. Roh itu lebih besar, lebih tinggi dari Emotion is a weakness. Weakness. Emosi itu adalah kelemahan. So, you know this? Today you are hot. Emosi. Tomorrow you are cold. Emosi. Ya, mungkin hari ini kita merasa dilukai atau terluka, kita menjadi emosi. Sometimes you are feeling, I don't feel good Ya, today. kadang kita merasa perasaanku nggak enak. So, because you don't feel good today, it means that day should be bad because you don't feel good. Kalau kita merasa nggak enak, kita menganggap semuanya jadi nggak enak, nggak bagus hari You ini. don't feel good, so everybody around you won't feel good. Kalau kita lagi merasa nggak enak, orang-orang sekeliling kita juga terasa jadi nggak enak. No. You Nggak can't live like seperti that. itu. Exaltation. Exalt your spirit. Mengembangkan roh saudara. Exalt the world above your emotion. Iya. Kembangkan roh saudara dan buang semua emosi. Now listen. Mama is laughing. She knows what I'm saying. Now, see the secret of exaltation. Jadi rahasia dari mengembangkan diri ini. Exaltation is prophetic. Mengembangkan diri adalah sebuah nubuatan. When you learn to exalt Ketika kita membiarkan diri kita the mengubah world dengan firman above your Tuhan. feeling, above your feeling, negative feelings. Mengembangkan diri dan menyampaikan When you perasaan kita. exalt the world Ya, waktu kita mengembangkan diri kita, above bad information, maka informasi yang buruk dari luar, how do you treat information coming into you? ya itu tidak akan menguasai kita. Bagaimana cara kita memperlakukan informasi yang datang dari luar? How do you react to information coming into your ears? Bagaimana reaksi kita dan mengenai informasi yang masuk ke telinga kita? You hear bad information, you just decide. You had a bad information, so maybe somebody lied. You just decide because you hear. Jadi ketika saudara mendengar sesuatu informasi mengenai kebohongan, saudara terpengaruh. Someone gossip. You just had gossip, you just decide. You conclude. Jadi saudara ketika mendengar orang bergosip, orang berbohong, saudara langsung seperti menerimanya. You are not exalting the word in your life. Saudara sedang tidak mengembangkan firman Tuhan dalam hidup So saudara. exaltation leads to prophecy. Mengembangkan diri ini diarahkan menuju kepada nubuat. 1 Corinthians chapter 14 verse 1 to 3 quickly. 1 1 Corinthians 14 1 to 3. 1 Korintus 15. Exaltation leads to prophecy. Look at it. First Corinthians. 1 Corinthians 15 Yes. verse 1. 14. 1 Corinthians 14. 14. 1 Corinthians 14 Verse 1 to 3. verse 1 to 3. Besar itu. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. 2. Sampai 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. But he who prophesies speaks edification and exhortation
Siapa and comfort to men. yang berkata-kata dalam bahasa roh? Ayat 1. Kembali ke ayat 1, tolong. Kejarlah kasih dan usahakan dirimu memperoleh karunia. Bukan. Ayat 3. Ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Exhortation is a product of prophecy. Membangun diri adalah produk dalam Those nubuat. who have gift of prophecy, watch their life. Perhatikan orang-orang yang bernubuat. They are always exhorting. Mereka pasti membangun dirinya. They are always speaking positive things. Mereka pasti berbicara positif. They are always, when there is problem, they don't look at the problem, they look at what God says. Ketika orang yang suka bernubuat, mereka melihat problem itu bukan memperhatikan fokus kepada problem, tapi apa yang Tuhan akan lakukan. When you do that, the spirit of prophecy comes upon you. Kalau saudara lakukan itu, maka roh bernubuat itu akan menguasai saudara. Exhortation. Membangun diri. Give attention to exhortation. Beri perhatian dalam membangun diri. Always rebuke people who are negative. Selalu tolak orang-orang yang berkata negatif. Even though it's negative. Walaupun pada kenyataannya emang ada sesuatu yang negatif terjadi. Have you ever seen negative in your life? Apakah saudara pernah melihat sesuatu yang negatif dalam hidup saudara? God said you'll be blessed. You don't have 1,000 rupiah. That's negative. Tuhan bilang saudara adalah orang yang diberkati, padahal saudara nggak punya uang 100.000. God said you will build house. God said you will build house. Tuhan bilang saudara akan bangun rumah, But you are still managing with your parents. tapi saudara masih numpang sama orang tua. That's negative. Itu hal-hal yang negatif. Everybody has negative. Setiap orang punya hal-hal yang negatif. But never declare negative. Never declare negative. Tapi jangan perkatakan Never. hal-hal yang negatif. Never. Jangan pernah. If it wants to come out from your mouth, Kalau itu mau muncul dari mulut saudara, tutup mulut saudara. that's not what God said. Itu bukan firman Tuhan yang dikatakan Tuhan. Don't say you're negative. Say what God said. Jangan katakan hal-hal yang negatif pada diri saudara sendiri, tapi katakan apa yang Tuhan katakan. Let the weak say, the weak, you are weak, say. Let the weak. Biarlah yang lemah berkata sakit. God said, don't say that. Jangan bilang seperti itu. Let the weak say. Biarlah yang lemah berkata aku kuat. So if the pain is more painful, what do you say? Kalau sakit itu menyerang dan makin sakit, apa yang saudara katakan? If the pain is more painful, what do you say? Jadi kalau sakit itu menyerang dan membuatnya makin sakit, apa yang saudara akan katakan? Let the weak say. Biarlah yang lemah berkata. Now this is where we cannot handle it. Nah, inilah area di mana kita kadang tidak bisa Because menguasai. sometimes it's frustrating, it's too frustrating. Frustrating. Menghadapinya buat kita frustasi. How can you say things are good? Yeah, bad. How can you say they are good? Yeah, bad. Itu rusak. Susah. How can you say they are good? Are you blind? Mana mungkin dibilangnya bagus orang rusak, jelek rusak. You know when you are among believers, among unbelievers, Di antara orang-orang percaya, and unbelievers is saying death, and you are saying life. Wah ini gila. Itu mati, sudah mati. Wah you are saying life. kadang kita perkatakan hidup, tapi orang lain bilang udah gila, orang-orang udah mau mati seperti ini. You must know how to handle your bad condition. Jadi kita harus bisa menghandle kondisi yang terburuk dari kita. Sometimes you use your bad condition that God hates you. You use your bad condition. God, you hate me. If you love me, why is Kadang dead? dalam keadaan buruk kita bilang sama Tuhan, oh Tuhan kau benci sama aku. You hate me, God. You hate me. Tuhan kau nggak suka, kau benci sama aku. Tidak punya mobil, tidak punya uang, Tidak punya mobil, nggak punya You hate uang, me. nggak punya kau nggak suka, kau benci sama aku. You hate me, Lord. Tuhan kau benci
benci sama aku. Because I don't hate you. Tuhan bilang aku nggak benci. It's your mouth that hates yourself. Mulutmu itu yang membenci dirimu I sendiri. didn't tell you to say what you don't have. I tell you to say what I said. Aku tidak bilang sama kamu untuk menyebutkan apa yang tidak kamu punya. Aku bilang kepada kamu, kamu punya So semua. that's why many of us we are tempted. We say, God is not with Bariga. And you saw the problem, you see, masalahnya banyak, you see. God is not there. God is not there. Who said? Ya, bahkan orang bilang katanya, wah di Barigas itu nggak ada Tuhan di situ. Banyak masalahnya ada di situ. Siapa yang bilang Tuhan ada di situ? Anytime you see problem, you say God is not there. Setiap kali saudara melihat masalah, pasti Tuhan nggak ada di situ. Anytime problem comes, no, God is not. God is not with you. You didn't pray. You didn't pray. You did not pray. Kalau saudara melihat orang bermasalah, saudara pasti bilang, oh nggak ada Tuhan di situ. Kamu nggak berdoa, kamu nggak berdoa, kamu nggak berdoa. Many of you say that. Jangan bilang seperti itu. See, we are looking for your. Sorry to use this. Looking for your hotel. You didn't pray. You didn't pray. That's why we're going up and down. You didn't pray. Sama seperti kalau kita nyari hotel gitu. Oh keliling-keliling, di sini nggak dapat, di sini nggak dapat tuh. Nggak berdoa ini, nggak berdoa. Now you didn't pray. Nggak Pastor berdoa. Tony, you didn't pray. That's what we do. Kadang itu yang kita lakukan. Anytime there is problem, tidak punya imam, nggak punya imam, doesn't have faith. Kadang kita That's why bilang there's problem everywhere. belum punya rumah, nggak ada imannya itu, nggak ada imannya itu. That's not what God said. Itu bukan yang Tuhan bilang. God did not promise you jalan terus, good road. Tuhan tidak pernah There's no promise on janji that. jalan kita lancar lurus. God didn't say all your way will be express. Ya, jalan kita itu Tuhan tidak pernah bilang jalan kita akan menjadi ekspres atau cepat. What is botchon? You know botchon the road. Polis. When the road is broken. It's Kalau not ada smooth. lubang-lubang. Ya, tidak God ada didn't, lubang. God didn't say all your road will be smooth from bad to death. Smooth road. Ya, Tuhan tidak pernah bilang jalan kita itu halus, halus, mulus. He said there will be problems on the road. Problem. Banyak masalah. Banyak. Banyak. He said, but I'm a child of God. I have faith. I'm anointed. So what? Tapi saudara bilang aku anak Tuhan, aku diurapi, aku punya Tuhan. Terus God didn't promise you smooth road. enggak, Tuhan tidak pernah menjanjikan There will jalan be yang problems. mulus. Pasti ada masalah. Those problems, Masalah-masalah they are the proof that I am God. So you can use my power to change the problem. membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa dan kamu bisa pakai kuasa Tuhan. Amen. So stop condemning yourself when there is problem. Ya, berhenti menuduh diri saudara sendiri kalau ada masalah. Stop telling yourself you didn't pray enough. I should have prayed 5 hours. Why did I pray 30 minutes? Jadi berhenti bilang aku kurang doa, harusnya aku doa 5 jam. Kenapa aku berdoa cuma 15 menit? 10 jam. As if it's your prayer that bring the hand of God to do it. Ya, bukan It's not your prayer. bukan doa saudara yang menarik tangan Tuhan untuk mengerjakan masalah saudara. Bukan. Prayer is to get you close to God. Doa itu membuat saudara dekat kepada Tuhan. So you can hear His voice Jadi kita bisa mendengar suaranya and hear His instruction. dan mendengar perintahnya. Not telling God, I have prayed. Yeah, do it. I have prayed. Do it, God. Do it. Do it. Do it. Bukan artinya doa itu menarik tangan Tuhan, memerintahkan dia, ayo Tuhan bukakan jalannya, kerjakan. That's what we do. Itu yang biasanya kita We lakukan. use prayer to tell God, God, I've prayed now. Yeah, do it. Do it. Kita menggunakan doa itu supaya Tuhan, aku udah doa Tuhan, kamu yang bukakan jalan kamu So yang if God doesn't do this, He doesn't answer prayers. God doesn't answer prayer. Dan kalau Tuhan tidak jawab terus kita mulai No. dia nggak mau jawab doa. Because you don't understand God and prayers. Karena kita tidak mengerti Give cara Tuhan bekerja dalam doa. attention to exhortation. Beri perhatian penuh lebih kepada Number 3, and penghormatan. then I close. Nomor 3, hal 3, The third one, doctrine.
pengajaran, doktrin. Give attention. Beri perhatian untuk pengajaran. What we are doing now is doctrine. We are Apa yang indoctrinating kita you. lakukan saat ini adalah menanamkan doktrin atau pengajaran. Because if you don't know doctrine, Kalau kita tidak tahu doktrin, you will fall out of the way. maka saudara akan tersingkirkan. Do you know the doctrines of Christ? Saudara tahu apa itu? The doctrines of Christ establish you. Doktrin dari Kristus adalah membangun, Establish you. ya membangun. Hebrews 6, 1 to 3. Oh, ada di sini. Oke. Sorry. Hebrews 6, Ibrani. 1 to 3. Ibrani 6 Doctrines. Oh, I was random. Ibrani 6 ayat Hebrews Hebrews 6. That's 1 to 3. Hebrews 6. 1 to 3. Verse 1 to 3. Okay, let's read. Baca. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Verse 3. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Hebrews 6. Therefore, leaving the doctrines of the elementary principle of Christ. That is doctrines. That word is doctrine. Itulah arti doktrin itu. Sebab marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran, pengajaran. I want you to look at that scripture. Look at that scripture. Mari kita perhatikan ayat ini, yang 6 ayat 1. What is the second word there? In English, you say therefore, leave. Therefore, Yes. leave. Is it the same? Marilah kita tinggalkan. Oleh sebab itu, marilah kita tinggalkan. Therefore, leave. Sebab itu, tinggalkanlah. Therefore, leave. Tinggalkan. So it means doctrines you must leave. Ada doktrin atau pengajaran-pengajaran yang harus saudara tinggalkan. Look at those doctrines you must know and go to next level. Look at it. It says, let us go on to perfection. Verse 1. Verse 1. Let us go on to leave the elementary principles Yeah. and go to perfection. Ya, tinggalkan semua asas-asas dari pengajaran yang lama itu dan mari masuk ke dalam kesempurnaan. But we don't want to leave. Tapi kadang kita nggak mau meninggalkannya. We don't want to go to perfection. Kita nggak mau masuk ke dalam kesempurnaan. We stay on the elementary doctrines of Christ all our life. Kita tinggal di ajaran-ajaran yang dasar dari kekristenan seumur hidup kita. Number 1. Nomor 1. He said, not laying again the foundation of repentance. Foundation of repentance. Ya, jangan tinggal di asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. You only lay that foundation once. Repentance once in your life. Saudara melakukan pertobatan mungkin sekali dalam hidup saudara. But you setiap hari bertobat. Tetapi harusnya setiap hari kita bertobat. No, Bertobat. enggak. You do it only once. Kadang ajarannya mengatakan sekali bertobat. Kita lakukan satu kali saja. If every day you bertobat, you've not encountered Christ. You have not encountered Christ. Oh, kalau setiap If hari every day bertobat, I repent. aku bertobat setiap hari, maka kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan. You'll be repenting for 10 years every day. Maka saudara akan bertobat sepanjang 10 tahun setiap hari. Every day I repent. When will you go from repenting and live righteous? Bagaimana caranya kita hidup saleh kalau setiap hari kita minta ampun, bertobat. Every day I'm sorry again. I'm sorry. 10 years,
Selama 10 hari tiap hari saudara In minta Christ. ampun. Minta ampun untuk Sorry. saudara. 10 years. 10 tahun, sorry. When will you start growing mature? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dewasa? And say, I'm not doing it again. I stand for Christ. Ya, dan saudara bisa berkata, aku nggak mau lakukan itu lagi. Saya akan berdiri buat Tuhan. I overcome this weakness. Saya akan mengalahkan semua kelemahan itu. I stand for Christ. Aku akan berdiri di hadapan Tuhan. Leave Tinggalkan doctrine of Christ. Leave repentance. Tinggalkan bertobat setiap hari. You cannot be repenting every day. Tidak bisa bertobat setiap hari. Is Christ in you? Apakah Tuhan Yesus tidak dalam If Christ saudara? is in you, you cannot be repenting every day. Kalau saudara tahu Tuhan ada dalam diri saudara, Because maka the Spirit of Christ will be giving you confidence. ya, tidak akan bertobat setiap hari karena setiap hari Roh Tuhan pasti akan mengingatkan saudara untuk tidak You berbuat will dosa. overcome saying, I'm sorry. You will do the right thing. Not I'm sorry. Jadi tidak perlu saudara setiap hari minta ampun lagi, sorry lagi. Mature to do the right thing. Orang yang dewasa itu melakukan hal yang benar. Number 2. Nomor 2, What is number 2? Ayo. Faith towards God. Faith towards God. Faith, iman kepada Tuhan. faith towards God is a doctrine. Iman kepada Tuhan itu doktrin. Now God is saying, leave faith towards God. Do you understand that one? You know, every day I have faith. Aku punya iman. Iman is already in you. Faith is Christ in you is faith. Setiap kita sudah memiliki Kristus, itu artinya iman sudah ada di dalam You kita. must know that faith is in you. Saudara harus menyadari bahwa iman itu sudah ada dalam hidup kita. Not every day I have faith. Bukan setiap hari, aku punya iman. You are still a child. Itu artinya saudara masih anak-anak. When you say I have faith, you are a child. Kalau saudara bilang saya punya iman, itu anak-anak. God says, stop saying I have faith and start walking faith. Tuhan bilang, berhenti bilang aku punya iman, tetapi mulailah berjalan dalam iman. You start walking faith. Berjalan dengan iman. Not saying I have faith. You walk it. Ya, jangan hanya bilang saya punya iman, tetapi saudara kerjakan iman itu, Not kerjakan. saying I have faith, but in your heart is doubt. Yeah. But your mouth, I have faith, but in your heart, doubt. Bukan hanya berkata saya punya iman, tapi hati saudara meragukannya. You must come to a level in Christ that you walk faith. Ya, saudara harus masuk ke level Kristus yang lebih tinggi lagi. Saudara mengerjakan iman itu. What does it mean to walk faith? Apa artinya mengerjakan iman itu? It means to walk in action. Itu artinya berjalan dalam aksi. Faith must grow from your mouth to your action. Iman itu harus mulai berjalan dari perkataan saudara dan mulai dikerjakan. If you are only saying I have faith, but in your heart, uangnya enggak tidak cukup, but I have faith. Saudara mungkin bisa bilang saya punya iman, tapi mulai, tapi duitnya nggak cukup. I have faith. There's no money, but I have faith. Aku punya iman, tapi gak ada uang. That is a baby. Itu adalah bayi. Say with your mouth, your heart, jauh. Apa yang saudara katakan jauh dengan yang di hati saudara. You must go from saying it to walking it. Mulailah dari memperkatakannya dan mulailah menjalaninya. Let me be practical. Saya contohkan. Project. Ada sebuah proyek 500 juta. Yes. 500. Yeah. Let's say 500 million. 500 million. And you only have 5 million. 5 juta. Ya. Ada proyek 500 juta, tapi saudara cuma pegang 5 juta. Oh, I have faith. I can do it. Ini 5 juta. Gak bisa. Bagaimana ini? 5 juta sampai 500 juta. Gak bisa. I have faith. Ya, proyeknya 500 juta, uang saudara 5 juta. Saya bisa kerjakan ini nanti 500 juta mau ngerjain ini, tapi uangnya cuma 5 juta.
akan That's confession. That's not faith. Faith is iman itu seperti ini. ini 5 Million. ini 500 million. Ini 5 juta, 500 juta. Matured faith. Orang dewasa. Matured Ya, faith. orang yang dewasa, iman yang dewasa adalah You don't say I have faith. You don't have faith. You don't have faith. ya, kalau cuma bilang aku punya iman, aku punya itu berarti saudara nggak punya iman. What you should say is, Yang saudara harus katakan adalah what will I do apa yang harus saya to lakukan make 5 million, untuk membuat 500? 5 juta ini menjadi 500 juta. That's mature faith. Itu adalah iman yang dewasa. What will I, Lord, what will I do to make 5 million, 500? Tuhan, bagaimana caranya saya memulai pekerjaan ini dengan 5 juta untuk bisa mengerjakan 500 juta ya? That's mature faith. Itu adalah iman yang dewasa. God will now speak to you. Take this step. Take this step. Do this. Do Dan that. Tuhan akan mulai berkata, You will berbicara arrive kepada at saudara. 500. Lakukan ini, kerjakan ini, lakukan itu, maka saudara akan tiba sampai di 500 juta. Baby faith. Tetapi iman yang masih bayi, 500 juta. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. aku percaya, aku percaya. Percaya, aku percaya. 5 juta, 500. Percaya, aku percaya. No, Enggak seperti itu. that's not faith. That's baby faith. Itu iman bayi. Mature faith. Iman yang dewasa, What must I do? 5 juta ini sampai 500 juta ini. What will I do? apa yang saya harus kerjakan dengan 5 juta ini bisa sampai ke 500. That's what the scripture is trying to tell us. Inilah yang disampaikan firman Tuhan. Live Tinggalkanlah confessing faith to matured walking faith. ya, tinggalkanlah pengajaran-pengajaran yang lama, masuklah ke dalam iman yang Do dewasa. you understand? Apakah saudara mengerti? Do you understand? Apakah saudara Do mengerti? you understand? Apakah saudara mengerti? Look at it. Next. He said, doctrine of baptisms. We'll soon round up. Don't worry. We'll round up in the next 5 minutes. I'll show you. It's okay. First, Verse 2. Doctrine of baptisms. pengajaran tentang berbagai pembaptisan. Where are you now? Where are you? Di mana kita sekarang mengenal apa? Pengajaran baptisan? Between these two. Water baptism, Holy Ghost baptism. Apakah kita sudah mengenal ada di dalam pengajaran air dan pengajaran Roh Kudus? So we have done Baptisan doctrine Roh of Kudus. doctrine of water baptism, right? Kita sudah melewati baptisan air, bukan? Okay. Now we have done Holy Ghost Nah, baptism. kita sudah juga mengenal pengajaran tentang baptisan Roh Kudus. You can speak 5 hours. Ya, sampai kita kepenuhan roh dan bisa bicara dalam roh 5 jam. God said Tuhan bilang, it's elementary principle. itu dasar, itulah pengajaran dasar. Baru pengajaran dasar. Speaking in tongue, baptism of the Holy Ghost. Itu food of children. Oh, makanan. Berbicara dalam bahasa roh, kepenuhan roh, itu adalah baru makanan anak-anak. I speak 5 hours in tongues. Saya bisa berbicara bahasa roh 5 jam. God said, children's bread. Tuhan bilang masih makanan anak-anak. Children's bread. Masih rotinya anak-anak. Leave water baptism. Leave Holy Ghost baptism to perfection. Ya, tinggalkan pengajaran dasar mengenai baptisan air, baptisan Roh Kudus menuju pengajaran yang lebih sempurna. Let me give you a practical example. Saya berikan contoh yang praktis. You don't feel good if you don't pray up to 1 hour in tongues. You feel condemned if you don't pray up to 1 hour in tongues. Saudara merasa kurang nggak nyaman kalau belum bicara dalam bahasa roh selama 1 jam. I'm not just spiritual. Saya merasa belum penuh rasanya. Just 1 hour in tongues. I need to go 5 hours. Then when you go 5 hours, you think, now I'm spiritual. God said, no, itu makanan anak. Ya, kalau saudara masih menganggap bahwa 1 jam berdoa dalam bahasa roh, belum, saya mau 5 jam, itu masih makanan anak. Because Karena God expects your walk with the Holy Spirit kemauan Tuhan adalah supaya saudara berjalan dalam Roh to be Kudus. more than tongues. Bukan hanya sekedar berbicara dalam More bahasa than roh, tongues.
Lebih dari berbicara dalam It bahasa should roh. be revelation. Harusnya mulailah dengan pewahyuan, sudah dengan pewahyuan. After tongues is revelation. Setelah berbicara dalam bahasa roh, mulailah Revelation. memiliki pewahyuan. Don't sit down on only speaking in tongues. Jangan hanya duduk diam dan berbicara dalam bahasa roh. Go to the next level. Masuk. Revelation. Ke level yang lebih lagi, Revelation. pewahyuan. And the revelation must be deep. Dan pewahyuannya harus dalam. Not I see revelation, I fall down, I stand up, I walk small, I fall down again, revelation, and I stand up. That's not it. Bukan hanya sekedar saya melihat pewahyuan, terus saya terjatuh, terus saya bangun lagi, terus saya menerima pewahyuan lagi, terus saya terjatuh lagi dan bangun lagi. That's not revelation, that's sleep, baby. Nah, itu bukan iman yang dewasa, itu masih bayi. Revelation of who Jesus is. Pewahyuan mengenai siapa Yesus Of sesungguhnya. who Jesus is. Siapa Yesus sesungguhnya. Personal revelation of who Jesus is. Pewahyuan yang sesungguhnya mengenai siapa Yesus. Finally, he said eternal judgment. Eternal judgment. Eternal judgment. What is eternal judgment? Penghakiman terakhir. Second coming of Christ. Jesus is Kedatangan coming Tuhan soon. Yesus kedua kali. Jesus is coming soon. Tuhan akan Prepare. datang. Prepare. Bersiap-siaplah, Tuhan akan datang kembali kedua Let's kali. be ready. Mari Jesus kita is bersiap-siap. children's bread. Itu masih makanan anak-anak. Eschatology. Ya, ilmu eskatologi dalam teologi. Sekarang Israel is warring now. Jesus Kita is mulai memprediksi coming. kapan Tuhan Yesus akan datang. Sekarang Israel There is war. Is that a war in Israel? Iya. There is war now. Are you part of the war? Are you part of the war? Apakah saudara bagian dari perang itu? Saudara mengerti ada You perang? don't even care. You don't even care. Whether they are killing themselves or they are Itu terjadi di sana, kita bahkan nggak peduli karena kita nggak peduli itu kan perangnya di sana, bukan di sini. Jesus is coming. Israel is in war. Jesus is coming. Israel is in Sudah war. mulai ada perang, berarti Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus akan datang. He's not coming. Belum Tuhan. Because that's not what he said in the word. Bukan itu yang dikatakannya dalam firman. That's not what he said. Bukan itu yang Oh, dikatakan. they want to build the third temple now. Jesus is coming. Jesus is coming. Mereka Jesus akan is coming. membangun bait suci yang ketiga sekarang. Tuhan pasti akan datang segera. That's not what Jesus said. Bukan firman Tuhan yang dikatakan, bukan Tuhan yang He berkata said seperti itu. the end will not come by war. Tuhan bilang akhir zaman itu bukan terjadi dengan perang. Study Matthew 24. Matthew chapter 24. Verse 1 to the end. Matius 24 The prophecy of ayat Jesus mengenai nubuatan tentang of kedatangan the end of Yesus. days. Mengenai akhir zaman. There are two ends. There are two ends. Ada dua. The end of the church Akhir dari gereja Tuhan and the end of the world. dan akhir dari dunia ini. The church must end first Gereja harus berakhir dulu before the world will end. sebelum dunia ini berakhir. Jesus said there will be war, rumors of war, prophecy, lying. Tuhan bilang akan ada kabar-kabar mengenai perang, mengenai nubuatan-nubuatan palsu. Don't be afraid. Jangan takut. The end has not come. Belum waktunya akhir zaman. Baca kita baca. Baca It's there. Alkitab. Ada di situ. The end has not come. Akhir zaman belum datang. Now Russia. Oh, udah mulai Rusia nih. Russia mulai. already include. Oh, udah mulai ikut gabung Rusia. Russia join Iran. The end Udah is gabung come. dengan Iran. Udah Itu mulai. nuclear bomb. The end. The end. The end. Jesus didn't say that Tuhan nggak bilang gitu. war. Jesus didn't put the end of the world in the hand of bomb. Tuhan tidak menaruhkan dunia ini berakhir hanya dengan di tangan sebuah bom. So anytime we're running, Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is crying. So look at my children. Jadi waktu dia lihat anak-anaknya, oh Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mulai gelisah, Tuhan mulai menangis. Because that's not what I told you. Karena bukan itu yang saya bilang dalam I said this gospel, until you reach the end. I said, Tuhan bilang sampai firman Tuhan itu sampai kepada seluruh penduduk bumi, witness, then the end will come. maka akhir zaman itu akan datang. And when Christ is talking about witness, he's not saying Kodba, saying Kodba, Kodba. Everybody must hear. That's not what he's saying.
Kalau bicara mengenai firman Tuhan sampai ke seluruh bumi, bukan cuma sekedar khotbah sana, khotbah sini, khotbah sini, bukan. Weakness. Weakness, bukan khotbah. Weakness, not preaching. Weakness. Kelemahan. Do you understand? Weakness, not khotbah, not preaching. Until this gospel is a witness to the nations. Sampai firman Tuhan disaksikan menjadi kesaksian ke seluruh dunia, Then the end will come. maka akhir zaman itu See akan. what Jesus is saying. Lihat apa yang Tuhan. What's the meaning of witness? Apa yang dimaksud dengan menjadi saksi? I see. Camellia. Kami You know melihat. when you go to court, they say, where's your evidence? Kalau kita masuk ke persidangan, pasti ditanyakan, mana saksimu, mana saksimu, Where's your evidence? mana bukti-buktinya. If you don't have evidence, you lose the case. Maka kalau saudara tidak menunjukkan bukti pada sebuah persidangan, saudara akan kehilangan kasus itu. When Jesus is Akan saying kalah. witness, he's not talking khotbah, khotbah, atara, khotbah, selatan, khotbah, barat, khotbah. Jadi kalau Tuhan menjadi saksi itu bukan artinya berkhotbah ke sana, berkhotbah ke sini. Witness, Menjadi saksi meaning artinya the nations bangsa-bangsa will witness all Christ did. akan melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui kesaksian-kesaksian. He raised the dead. Dia membangkitkan orang mati. They multiply food. Dia melipat gandakan makanan. He walked on water. Dia berjalan di air. He healed the sick. Dia menyembuhkan yang sakit. As long as you can continue to count. Ya, sampai kita terus membicarakan apa keajaiban-keajaiban Tuhan. Every nation Bahwa semua bangsa must see revival, harus melihat ada kebangkitan, must see power, harus melihat ada kuasa, must see healing, ada melihat ada kesembuhan, must see the power of Jesus in the government. ya melihat kuasa Tuhan ada dalam pemerintahan. Where has it happened? Bagaimana itu caranya terjadi? Which nation has this? What I'm saying now happened? Which nation? Negara mana yang mulai terjadi seperti There itu? is no nation that has experienced complete package of Christ. Belum ada bangsa yang mengalami seperti itu tadi, keempatnya, komplitnya, melihat seperti itu. That's what Christ meant. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. So it means God will take you to a country, and you be a witness. Ya, dan People itu will see you artinya bahwa demonstrate power, heal the sick, raise the dead, witness, raise, miracles, power, glory. Tuhan akan membawa saudara ke negara lain dan menceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkan, memulihkan, berjalan di air, melipat ganda. Then the whole nation will see. Dan maka sebuah bangsa akan melihat. They are not only seeing your preaching, they must see power. Ya, mereka tidak hanya mendengar khotbah, tetapi mereka akan melihat ada kuasa Tuhan. Then when that happens, Dan itu akan terjadi all over the world, di seluruh bumi. Christ is ready to come. Baru itu Tuhan akan datang. Okay, let's pray now. Mari kita doa. I round up here. Do you understand? Apakah Bapak Ibu mengerti? Give attention. Berikan perhatian lebih. Give attention. Beri perhatian lebih. I want you to pray now. Kita mau berdoa Let's sekarang. pray. Mari berdoa. Lord, help me to give attention. Tuhan, tolong aku untuk memberikan perhatian lebih lagi. Help me to give attention. Tolong aku Tuhan untuk memberi perhatian lebih. As a worker in Barigas, Sebagai pekerja di Barigas. help me to give attention to reading. Tolong aku untuk memberi perhatian membaca lebih lagi. Help me to give attention to exhortation. Untuk mengembangkan diri. Help me to give attention to doctrine. Untuk dalam pengajaran. From baby to maturity. Dari bayi menjadi dewasa. Everybody pray now. Pray. Mari kita doa sekarang. Pray. Lord, touch my heart. Tuhan jamah. Lord, touch my heart. Tuhan jamah hati. Lord, touch my heart. Tuhan jamah hati. I want to grow. Aku mau bertumbuh. I want to go to the next level. Aku mau masuk ke level yang lebih baik. Help me, Lord. Tolong aku Tuhan. Help me, Jesus. Tolong aku Yesus. Help me, Jesus. Tolong aku I Yesus. want to go deeper. Aku mau bertumbuh lebih lagi. Barigas, go deeper. Barigas lebih dalam lagi. Barigas, go deeper. Barigas masuk lebih dalam lagi. Barigas, go deeper. Barigas bertumbuh lebih dalam lagi. Everybody lift up your hands. Mari angkat Stand. saudara, Stand. tangan saudara. Stand, Berdiri, stand, mari stand, berdiri, bangkit stand, berdiri. stand. And
Surrender to Jesus. Mari berserah kepada Tuhan. Surrender to Mari the Holy serahkan diri Spirit. kita kepada Roh Kudus. Let the Holy Spirit take you to new levels. Mari biarlah Roh Kudus membawa kita ke level yang Let lebih. the Holy Spirit take you to new stands in Christ. Mari biarlah Roh Kudus membawa kita berdiri kepada tempat yang lebih lagi dalam Tuhan. Father, we pray for the wave of the Holy Spirit, Tuhan, kami berdoa biarlah Roh Kudus menguasai, the wave of the glory of God. memberi kemuliaan bagi Tuhan. Receive now. Terima sekarang. Receive now. Terima sekarang. Receive now. Terima sekarang. Terima sekarang.